এই মুহূর্তে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবরে আমরা চোখ রাখছি। নো ভোট নো ডিউটি এই স্লোগান তুলে এবার বিক্ষোভ ভোট কর্মীদের। ইসলামপুরের পলিটেকনিকে ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবর, নো ভোট নো ডিউটি এই স্লোগান তুলে এবারে বিক্ষোভ ভোট কর্মীদের। ইসলামপুরের পলিটেকনিকে ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার ইসলামপুর পলিটেকনিক আয়োজিত ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ভোট কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, এখনো অনেকের নাম সাপ্লিমেন্টারি লিস্টেই নেই, আবার অনেকেই বিচারাধীন তালিকায়, অথচ তাদের ভোটের ট্রেনিং এর জন্য ডাকা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তারা প্রশিক্ষণে অংশ নিতে অস্বীকার করে স্লোগান তুলে বিক্ষোভে সামিল হন। এই ব্যাপারে আমরা কথা বলবো। নো ভোট নো ডিউটি এই স্লোগান তুলে এবার বিক্ষোভ ভোট কর্মীদের। ইসলামপুরের পলিটেকনিকে ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার ইসলামপুর পলিটেকনিক আয়োজিত ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন ভোট কর্মীরা। এই ব্যাপারে আমরা সরাসরি কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি অনন্তর সাথে। অনন্ত, রাজ্য রাজনীতি তো এমনিতেই উত্তাল হয়েছে আসন্ন ভোটকে কেন্দ্র করে, তবে এই মুহূর্তে ইসলামপুরের ভোট কর্মীদের এই আন্দোলনের কি পরিস্থিতি ওখানে? দেখো পূজা, তোমাকে প্রথমে জানিয়ে রাখি, কলেজে কিন্তু আজকে শিক্ষকদের বা ভোটকর্মীদের ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। এখানে আসা মাত্রই যেটা দেখা গেল, অনেক ভোটকর্মী বা শিক্ষক যারা রয়েছেন তাদের অনেকেরই নাম বিচারাধীন অবস্থায় ছিল। তারা এখানে আসার পরে একত্রিত হয়ে তারা একটা আন্দোলনের নামে যে আমরা যখন বিচারাধীন অবস্থায় ছিল, আমরা দিতে পারবো না, ভোট প্রশিক্ষণ করল। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ভোটকর্মীদের একজন শিক্ষক। গেলাম এখন আপনাদের আপডেট কী হয়েছে বা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমরা এখন ট্রেনটা করলাম, কারণ আমরা তো একটা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। আমাদের ট্রেনটা করার পর এখন আমরা ভিডিও অফিসে যাবো। ভিডিওতে লিখিতেও আমরা জানাবো যে আমাদের নাম আন্ডার এডুকেশনে আছে। যতদূর না ওটা ক্লিয়ার হবে, আমরা নেক্সট স্টেপ নেক্সট ট্রেনিংটা আমরা করবো না, এই জিনিসটাই ওনাকে বলবো আর আমরা চাচ্ছি। স্যার দেখো বোঝা তাদের একটা প্রথম ট্রেনিং আজকে সবাই তারা ট্রেনিং করবে এবং ট্রেনিং করার পরে সবাই এখন ভিডিও অফিসে যাবে। ভিডিও অফিসে মহাত্মা সংসদের কাছে তারা দাবি করবে নেক্সট ট্রেনিং আগে যেন তাদের নাম তাদের দাবি কি মেনে নেওয়া হয়েছে? কি খবর পাওয়া যাচ্ছে? আপনাদের দাবিটা কি, দাবি কি হলো? हम लोग का दावी यही है कि हम लोग ट्रेनिंग कर लिए और हम लोग का अगर नाम एजुकेशन में क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग इलेक्शन ड्यूटी सब कुछ बॉयकॉट करेंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग वीडियो ऑफिस जा रहे हैं। क्या वीडियो ऑफिस को में जाके वीडियो से बात करना है कि अगर हम लोग का नाम अगर आप एजुकेशन में क्लियर करवा पा रहे हैं तो ही हम लोग ड्यूटी करेंगे, और नहीं तो हम लोग सबको मिलकर वोट बॉयकॉट करेंगे और इसके अलावा ड्यूटी बॉयकॉट करेंगे। हम लोग जो एजुकेशन है वो लोग और साथ में हमारे जितने भी कॉलेज है जो लोग का नाम क्लियर है वो लोग भी बोले हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप लोग नहीं जाएंगे ड्यूटी में तो हम लोग भी ड्यूटी में नहीं जाएंगे। দেখতেই পাচ্ছি পূজা, এখানকার শিক্ষকরা কি তাদের দাবিটা তুলে ধরলেন। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি পলিটেকনিক কলেজের সামনে। প্রচুর শিক্ষক ট্রেনিং করে বেরোচ্ছেন, তারা প্রত্যেকে যাবেন। পূজা, No duty. No vote, no duty. No vote, no duty. No vote, no duty. Election Commissioner ধিক্কার. ধিক্কার, ধিক্কার. Election Commissioner ধিক্কার. ধিক্কার, ধিক্কার. বিজেপি জিন্দাবাদ. শিক্ষক সমাজ জিন্দাবাদ. জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ. শিক্ষক সমাজ জিন্দাবাদ. জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ. No vote, no duty. No vote, no duty. No vote, no duty. No vote, no duty. Election বিজেপি সরকার ধিক্কার. ধিক্কার, ধিক্কার. বিজেপি সরকার ধিক্কার. ধিক্কার, ধিক্কার. निकालनापुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत साथियों का ट्रेनिंग चल रहा है और यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका DEO हम लोग का जो लेटर इशू हुआ है जिस ऑफिस से, उन लोग उनके ऊपर हम लोग का जो मेन दाबी है कि हम लोग का नाम सबसे पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐड किया जाए, उसके बाद हम लोगों से वोट का ड्यूटी लिया जाए। क्योंकि हम लोगों में से अभी बहुत टीचरों को पता नहीं है कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप को फॉर्म किए हैं। आप लोग के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसमें वो लोग सारे जितने भी ऐसे टीचर हैं
या जो भी ऐसे ग्रुप सी ग्रुप डी कोई भी स्टाफ है जिनका नाम एजुकेशन में है, उनको ड्यूटी मिला है, वो हम लोग के इस ग्रुप में ऐड हो। हम लोग आज ट्रेनिंग करके एसडीओ ऑफिस जाना चाहते हैं। वहाँ पे जाके अपना विरोध हम लोग वहाँ पे उनको बाय रिटर्न हम लोग देना चाहते हैं कि हम लोग का नाम सबसे पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐड हो, फिर हम लोगों से ड्यूटी लिया जाए। क्योंकि ये मेरा नाम अगर नहीं है लिस्ट में तो हम कैसे ड्यूटी ले सकते हैं। अभी हम लोग को फॉर्म 12 मिला हुआ है जिसमें हमको अपना डिटेल लिख के जमा देना है। हम वहाँ पे अपना कौन सा डिटेल लिखेंगे, अपना पार्ट नंबर क्या लिखेंगे, हम लोग तो अभी श्योर नहीं है। क्योंकि 28 तारीख को जो लिस्ट पब्लिश हुआ है वहाँ पे हम लोग अंडर एजुकेशन में हैं। अभी भी हम लोग एजुकेशन में, कल जो लिस्ट आया उसमें भी तो हम लोग लगभग 50 आदमी से कनेक्ट कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनको पता नहीं है कि हम लोग का इस तरह का एक मूवमेंट चला रहे हैं। अभी आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज जाएगा और भी लोग हम लोगों से जुड़ेंगे। अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों से कोई इलेक्शन कमीशन का या एसडी ऑफिस का कोई ऐसा आदमी आए, हम लोगों से बात करे, हम लोगों को आश्वासन दे कि हम लोग का नाम आगे जुड़ जाएगा तो हम लोग ड्यूटी करेंगे। क्योंकि ये हम लोग का प्राथमिक कार्य है कि हम लोग को ड्यूटी करना है एज ए टीचर। हम लोग एकदम लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं उससे पहले कोई हम लोग को अधिकारी आए, हम लोग को ये आश्वासन दे कि आने वाले समय में हम लोग का नाम ऐड हो जाएगा। और हम लोग का जो पेपर है अच्छे से आप ऑफिस वेरीफाई कर ले। अगर हम लोग जेन्युइन रहते हैं, हम लोग अगर जेन्युइन है तो हम लोग का नाम सप्लीमेंट्री में ऐड हो जाए। नहीं, हम लोग अगर नहीं आता है तो हम लोग ऐसे अपना जो भी हम लोग का विरोध है हम लोग अपना दिखाते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यहाँ के बाद हम लोग एसडीओ से भी मिलने जाएंगे, एसडीओ को भी अपना सारा पॉइंट हम लोग देंगे, बाय रिटर्न उनको देंगे। हाँ, ये सारे टीचर तो फिलहाल सारे एजुकेशन में ही है। आपका नाम? मेरा नाम फैयाज आलम। প্রথম কারণ যেটা এখনো পর্যন্ত আমরা কেউ সুনিশ্চিত নই যে আমাদের ভোট রয়েছে কিনা। আমরা গতকালও দেখলাম একটা সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরিয়েছে যেখানে এখনো পর্যন্ত আমরা কেউ সুনিশ্চিত না যে আমাদের ভোট রয়েছে কিনা। যদি আমাদের ভোট দেওয়ার অধিকার না থাকে তাহলে আমরা এই ভোটের ডিউটিতে যাব কেন? প্রথম দাবি আমাদের, প্রথম দাবি। এবং তার সাথে সাথে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন করব যে আমাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? আমাদের বাপ দাদুদের প্রত্যেকের 2002-এর নাম রয়েছে ভোটার লিস্টে এবং আমাদের প্রত্যেকের ডকুমেন্ট রয়েছে। আমরা সেই ডকুমেন্টও সাবমিট করেছি ইসিআইয়ের কাছে, যে গাইডলাইন দিয়েছিল সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকে আমাদের ডকুমেন্ট সাবমিট করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের ভোটার লিস্টের নাম সুনিশ্চিত করা হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভোটার লিস্টের নাম সুনিশ্চিত করা হবে না, আমরা এই শিক্ষক সমাজ এবং কর্মচারীরা রয়েছেন অনেকে, আমরা কোনো মতেই ভোটের ডিউটিতে যাব না এবং ডিউটি বয়কট করব সকলে মিলে। ভোটের ডিউটি বয়কট, এই দাবি নিয়ে আমরা আজকে এখানে এসেছি সবাই। আমরা কেউ এখনো ভোটের ট্রেনিংয়ের জন্য ভিতরে প্রবেশ করিনি। আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত নাম সুনিশ্চিত করা হবে না ভোটার লিস্টে, আমরা আমাদের নিজেদের নাম দেখতে পারবো না, আমরা এই ডিউটি সবাই মিলে বয়কট করব, এই আমাদের দাবি রয়েছে। আমার নাম মোহাম্মদ নাভেদ রব্বানি, আমি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। इलेक्शन कमिश्नर धिक्कार, बीजेपी जिंदाबाद, शिक्षक समाज जिंदाबाद, शिक्षक समाज जिंदाबाद, इलेक्शन बीजेपी सरकार धिक्कार, बीजेपी सरकार धिक्कार। जो है निकालरामपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत साथियों का ट्रेनिंग चल रहा है और यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारी है खास करके शिक्षक जो है और जो है शिक्षक समाज जिंदाबाद, शिक्षक समाज जिंदाबाद, नो ड्यूटी, इलेक्शन कमिश्नर धिक्कार, इलेक्शन कमिश्नर धिक्कार। উকি মারেন কেন কর্তা? বড় মাছের স্বাস্থ্য দেখে শরীর খারাপ লাগে বুঝি? আরে মাছেরা বলছে এবার থেকে আপনার মাছেদেরও দিন কল্যাণীস প্রিমিয়াম ফ্লোটিং ফিশ ফিড।
ঘরের লক্ষ্মী আজই ঘরে আনো। কল্যাণীস প্রিমিয়াম ফ্লোটিং ফিশ ফিড। ভাসমান খাদ্য।